السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه لاباس هانيين؟ Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va faire sello. Comment on dit en français? Ça, je ne sais pas. اليوم إن شاء الله غنديرو سلو على الطريقة ديالي، ساهل يعني ما فيهش كاع شي حاجة صعيبة. Il y a pas de complication, c'est trop facile à réaliser. Regardez la vidéo. إن شاء الله نبداو. لكم على المتابعة ومرحبا بكم، شكرا بزاف بزاف، وتفضلوا معايا إن شاء الله ونخليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ Salam tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va faire celui-là. Là, j'ai le fenouil, bisbès, les grains de sésame et les amandes. Là, j'ai pris moitié pour 1 kg de farine. On aura besoin d'1 kg de farine. Je les ai bien grillés, la farine. هنايا من بعد ما حمرت الفرينه ديالي وغبرت، عندي اللوز غندير نص هنايا قليته غنهرمشو شويه، والنص غندخلو للفران نخليه حتى يتقرمل، ومن بعد نطحنو ما يبانش كاع. وجنجلال عندي 800 غرام ديال الجنجلال. جي لو فونوي، غران دو فونوي، والثاني لو دوزيام سي un grain. Et c'est tout. Là, on va dire que j'avais fait la farine en avance, désolée, je l'ai pas filmé. Et ben, le reste, vous allez regarder avec moi, Inch'Allah. Là, je vais, après avoir nettoyé tout, je l'ai nettoyé et là, je vais bien mixer. Je vais le nettoyer un petit peu. غنحيد منهم كلشي هذاك العود، جونبي توت لي بتي بوا كوم سا. غندير نفس الشيء مع حبة الحلاوة. et je vais faire la même chose avec les grains de fenouil. j'ai pris 100 grammes 100 غرام من كل حاجة. الا بغيتو ديرو قل 100 grammes ديرو قل من 100 grammes. Si vous voulez mettre moins de 100 grammes, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. هنا غندوزو شويه في الغربال حيت شفت فيه هادشي كلشي. لا جو لو باس دون لا باستا comme ça toutes les petites graines qui vont sortir. هيا غنديرهم شويه يديروا يسخنوا صافي. je vais juste un petit peu les chauffer dans la poêle, juste un petit peu, c'est pas le faire griller, comme ça j'arrive à le mixer facilement باش يطحنوا ليا يعني بسرعه، ما غاديش نبقى فيه الصعوبه. غنسخنهم وصافي نسخنوا صافي، ماشي هو يتحمروا ولا شي حاجه. هنايا من بعد ما حمرت شويه داك اللوز، حمرته نوري لكم سخون عاده. Là je les ai grillés dans le four. Le degré, vous mettez toujours 150 degrés et vous les laissez pendant 30 minutes à 20 minutes, mais à chaque fois il faut surveiller, hein. Ils sont tout chauds pour سخونين عاد باش يطحنوا لكم ويطلقوا داك الزيت. Il faut le mettre tout chaud comme ça, quand ça va mixer, ça va lâcher un peu de l'huile et ça aide pour mélanger. تيولي بحال الزيت بحال هكذا. Là c'est bon, il faut que ça devienne comme ça.
Donc ça vous aide, on va dire, pour éviter de ne pas mettre trop d'huile. Et je ferai la même chose avec les grains de sésame. ندير نفس الشيء مع الجنجلة حتى هو راني تنسخنه في الفران. هنايا درت هذاك الفارينة في الإناء الكبير. Là j'ai mis ma farine et là je vais rajouter les grains que j'avais mixés avant. La moitié de grains de sésame, je les rajouterai aussi. Une cuillère à soupe de cannelle, de poudre de cannelle, ندير فيها معلقة ديال القرفة. Normalement on rajoute aussi la gomme arabica mais malheureusement j'ai pas. تنزيدو حتى المسكة الحرة ولكن انا ما عنديش. مزيان. Là j'ai bien mélangé. دابا غادي نزيد هذاك الجنجلان باش نطحن اللوز. هنايا غنهرمش اللوز. Là je vais juste hacher les amandes. Même s'il reste des grains de sésame c'est pas grave. Je vais bien les hacher juste. نديرهم وصافي. ما غاديش نطحنهم مزيان. juste نهرشمهم غير شويه وصافي. نديرو بحال هكذا. juste comme ça. juste hacher. نهرسو غير شويه وصافي ماشي هو يدير بزاف. غادي نزيد هنايا زدت شويه ديال اللوز. غادي نزيد حتى شويه ديال اللوز كامل. Là j'ai quand j'avais haché les amandes et je rajoute un petit peu d'amandes entier. Voilà. Les amandes que j'avais hachées aussi. هنايا غندير العسل. العسل على حسب الذوق يعني في عوضا ما ديروا السكر ديروا العسل حسن. Là moi je vais mettre le miel à la place de sucre. Après ça reste votre choix. Moi je préfère le miel. Miel à la base de la fleur ou miel pur ou miel bio n'importe. Et qu'on faut juste qu'il soit bonne qualité. ديروا يعني العسل يكون مزيان ولا عسل الحر اللي عندكم. هنا غادي ندير شويه ديال الزيت. Là je vais mettre le huile végétale de colza. انا غندير هذا الزيت هذا حيت مزيان. Moi je vais mettre l'huile de colza. Après vous mettez l'huile que vous voulez. Je vais mettre juste un petit peu. Après je regarde. غندير غير شويه وصافي. غنخلط كلشي وغنشوف يعني اش نزيد ولا ما نزيدش. وندير حتى زيت الزيتون aussi l'huile d'olive. Et là je vais mélanger. هنايا غنخلط كلشي. علاش درتو هنا؟ Pourquoi j'ai mis ici sur le au milieu comme ça sur le mélange que j'avais mélangé comme ça devient un peu liquide. Comme ça va partout. درتو على هاد اللوز اللي طحنتو وداك الجنجلال باش يولي ليا بحال هذا باش يولي ليا زعما جاري باش نبقى نجمع به كلشي داك الفاد داك الخليط كلشي. وغنشوف زعما الا جاني ناشف غنزيد شويه ديال الزيت حيت ما بغيتش نديرو مزيت بزاف. هنايا نورمالمون غنزيد ما كاينش بزاف غنزيد شويه.
الا ما بغيتوش تقدروا ديروا الزبده. سي vous aimez pas l'huile d'olive et l'huile de colza, à la place vous pouvez mettre l'huile normale et le beurre entier, hein. celui qui est à 80%. يعني الزبده الحيوانيه ماشي بو مارغرين، زبده نيشان. عاوتاني يعني بالنسبه للبنات اللي ما تيبغيوش زيت الزيتون راه ما تخرج، يعني ما غاديش تحسوا بداك الريحه ديال زيت الزيتون. par rapport juste pour les personnes qui n'aiment pas l'huile d'olive, vous allez pas sentir de l'huile d'olive, pas du tout. Vous sentez même pas l'huile d'olive, hein. En plus moi j'ai mis l'huile d'olive, c'est lui qu'on ramène de bled, celui-là il est fort, on va pas le sentir, hein. Il y a même pas l'odeur, rien du tout. et دابا غنخلط كلشي تيتخلط مزيان. بالنسبه للحلاوه من بعد غندوق بارابور لو سكر. je vais goûter après est-ce que c'est beau, je rajoute. Voilà, je vais tout mélanger. Je vais mélanger avec mes deux mains. Voilà, le c'est يجي بحال هكذا. faut qu'il soit comme ça, pas trop mouillé, pas trop sèche. Après ça reste votre choix, si vous aimez trop, il y a trop d'huile et trop épaisse, il n'y a pas de problème. الا تتبغيه فازق بزاف يعني ديروه، ما كاين حتى شي مشكل. يعني كل واحد يدير على حساب خاطر ديالو كيما تيبغي، ما كاين حتى شي مشكل. صافي دابا غنديرو بشي طوسي ديال التقديم وغندوقو ان شاء الله. بالنسبه للسكريات كما قلت لكم تيبقى يعني على حسب الذوق ديالكم. لا بغيتو ديروا ما ديروش العسل بحالي، ما ديروش، ما كاين حتى شي مشكل. ديروا السكر. si vous aimez pas le miel, on peut mettre le sucre, y a pas de souci. On va dire y a rien qui est interdit, hein. دابا غنديرو شي طوسي ديال التقديم وغتشوفوا معايا ان شاء الله. Là on est à la fin, voilà comment il est délicieux, rien à dire. Pour le ramadan surtout pour السحور، خاصة في السحور البنات راه مزيان، يعني فيه غير داكشي نافع واخا يعني هذا المنفعات، فيه اللوز، فيه العسل، فيه زيت الزيتون، حتى الزيت ديال الكوزه. والله ما نعرف كيفاش تنقولها بالعربيه، والله ما نعرف. حتى هذيك راه مزيانه صحيه، يعني بنادم ياكل غير شويه مع السحور غتجي ليه مزيانه. comme je vous ai dit, il y a rien qui est dangereux dans l'eau. Il y a pas de, on va dire même le gras, c'est pas des gras qui sont pas bien. Il y a l'huile d'olive, l'huile de colza. Et après ça reste votre choix. Si vous avez envie de changer, ne pas mettre l'huile de colza, mettre un autre huile. Si vous avez pas mettre l'huile d'olive, mettez le beurre, il n'y a pas de souci, hein. En tout cas il est très bon, hein. Et je vous souhaiterais un bon ramadan Inch'Allah. Et ben je vous dirai très bientôt Inch'Allah. شكرا لكم البنات على المتابعة، وشكرا لكم على كل شيء، وربي يحفظكم ان شاء الله. ونقول لكم رمضان مبارك ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك.